Kumain kami dito guys, oh. Tulog na yung isa guys, oh. Busog na, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Tulog na yan, busog na eh. Tulog na, oh. Tulog na. Si Yuki. Gising pa pala. Gising pa pala guys. Marami nanonood yan. Walang eh. Akala ko tulog na guys eh. Ganyan yun siya guys. Pag nakarinig kasi ng ano yan, sounds, nasayaw talaga yan. Parang ano, papit. Ginawa pang papit. So guys, thanks for watching. Papit yan guys eh. Pakita itlog mo. Kita yung itlog guys. Alam yan.